हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग और आज भिडिओ होटेल पर आरम्भ कर दिल माने आम दुजनी गई आसो लगर एजनी घरले तो होटेलते सोमाई क्या अलग ललो तार पाछते उठी ललो टमटमत जीतु आम ट्रेनत जाम हेकाने स्टेशनलेके टमटमते गलो तार पाছত आहिए देखिलो एया देखिसे ट्रेनो धुनियाके पाई गलहि तार पाछते आमी उठी ललो ट्रेनत और आमी गई आसो नर्थ लखीमपुर पा देई तार पाछते उठी मेली ललो और एजन दादा आहिले देखिसेने इमान देखिबले धुनिया और गानो बहुत धुनियाके गाय सुरकिटा भाल कि चकुरे नेदेखि सचाई दे बर बेया लागिले तार पाछते मैं आहिलो बाथरूमत जीतु आमी टिकेट करा नासिलो कारण आमाक टिटिए बिचारि आছিলে तार पाछते आमी लास्ट सन्मान हेक करि पाई गलोहि फाइनेली सिमेन्ट चापरि तार पाछते एया लगर ताये आमाक निबर कारणे आहिले स्टेशনৰ পৰা तो बजार सजार अलप करि ललो और आहि पिनि हुमालो एया देखिसेने এখন কাপোৰৰ দোকানত তাই আমাক কিবা এটা কিনি দিম ক'লে তো মই এখন টি শাৰ্ট ললো আৰু তাইখন तार पाछते आहि पालोहि घर और घर पाई भिडिओ কৰিবলৈ নহলে বেয়া নাপাব কাৰণ আমি পাইছোগে এটাত আৰু 3:30 आছিলে আমাৰ ঘূৰি অহা ট্ৰেইনখনটো বেছি সময় নাছিলে আৰু হেকানে লৰালৰিকে ভাত পানী বনাই খাই মেলি আহিলো আৰু এয়া লগ তাই দেখিছেনে তাইৰ পৰা কান্দিলে আমাৰ লগত আহিব কাৰণে আৰু মাকে হেকানে যেনেকৈ আছিলে ঘৰ তেনেকৈ লৈ আহিলে আৰু আহি পাই মানে আমি জাস্ট পাইছোহি আৰু লগালগ ট্ৰেইন আহি আছে দেখিছেনে এইখন ট্ৰেইন দূৰৰ পৰা আহি আছে তাৰ পাছতে আজি হে ঘৰ পালোহি আমি ট্ৰেইনত উঠি আৰু আজি মিনি ব্লগটো ইমানেই আছিলে তো আজিলে বাই।